झरी 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 पवन Nakapag-imayot pa. Naimas ka makan. Sursurin naman yun ah. Pasakan ko dahil. Ala. Sige ano, pa ikaw kaltan, grab food, get mo? Juk, Ano ta, pero sa ta, sursur ba na naimas na magkita ta? pangalata, gagayam dito sa Kain lang. Hanggat may hilo lang. Sampyon. Ramen. Sobrang sweet. Kala na po na eh. Sinaw. Nah, kapeta dali? Ha? Kapeta? Dahil. Kape? Dahil, dahil na. Dahil dito na. Wala ka may kapeta. Nakawan. Di Starbucks ah. Ay, dali, abay na ni. Yan. AM ni. Starbucks. May. Ano, brother, tawag na eh. Pagayaman na pen. Sino ko ba? Apo, gagawin sa tayo. Andirais, andirais. Ha? Andirais. Andirais. Jai. Ano rice? Ano rice mo na eh? Tani. Adi, ang ubing. Dad. Ang daan eh. Whew. She's been sweet. Ano ka ba? Basta na siya? Cookies and cream. Cheesecake po, sir. Bestseller. Ito, 107 ang Basta basta. Amo ano na. Yes. Steak na tag. Ano? Ano pong size na? Medium. Tsaka isang winter melon na ano, large. Yun lang, sir. Balit. Ayan, ano po? Palami istay pa lang kita po dote. Panawin. Panawin, jibintig. Ang nalabas yung tayo la. Pero yung mata. Tara. Ang dali donut rin. Ano ba kayo na bagyo? Nabara di all di na tao. Kita yung Facebook kita Kuyam? Pagtaig kita ning Linaaw, milk tea.